मैं जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल। 30 दिसंबर सन 1999 को जब जावेद इकबाल जंग अखबार के दफ्तर पहुंचा, पूरे मुल्क में खौफ व हिरास फैलाने वाले जावेद इकबाल ने क्या वाकई ही 100 बच्चों का कत्ल किया था या फिर मामला कुछ और था। जावेद इकबाल की जानिब से अपने जुर्म की इत्तला सबसे पहले किसको दी गई? क्या जावेद इकबाल शोहरत का भूखा था या फिर सफाक कातिल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये किस 30 दिसंबर सन 1999 को जावेद इकबाल ने जंग अखबार के एडिटर खावर नईम हाशमी को एक ख़त लिखा जिसमें उसने 100 बच्चों के कत्ल का इतराफ़ किया जिनकी उम्रें 6 से 16 साल की थीं। जिसके बाद खावर नईम हाशमी ने इसे अपने दफ्तर आने का कहा, जिसके 1.5 घंटे बाद ही वो वहाँ पहुँच गया। वो अकेला ना था, इसके साथ 3 बच्चे भी थे। इसके मुताबिक ये बच्चे इसके साथी थे और इसे छोटे बच्चे फराहम करने में मदद करते थे। जब खावर ने इसे अपने ऑफिस बुलाया तो उसने अपनी कहानी का आगाज़ किया। उसके मुताबिक बचपन से ही उसके वालिद ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी और बचपन में वो खुद कई बार अपने करीबी रिश्तेदार के हाथों जिनसी ज़्यादती का निशाना बना था। उसका कहना था कि वो अपने वालिद से शदीद नफ़रत करता है। उसके वालिद ने उसे जान छुड़वाने के लिए छोटी ही उम्र में उसे एक कारखाना बनवा दिया था। जावेद इकबाल उस कारखाने में छोटी उम्र के मजदूरों को रखता था। इस पर तब से ही इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए थे कि ये उन्हें लालच देकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता है। उसके बाद उसने छोटी सी वीडियो गेम्स की दुकान बनाई जहां पर छोटे बच्चे आते थे और इस पर इल्ज़ामात लगे कि ये छोटे बच्चों को भी लालच देकर जिनसी ज़्यादती करता है। जब ये बात वहाँ के मकामी लोगों को पता चली तो उन्होंने इसे खूब मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जब वो जेल से वापस लौटा तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक था। अब उसका तरीक़ा वारदात ये था कि वो दाता साहब रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे जाता। वहाँ पर वो 6 से 16 साल की उम्र के ऐसे बच्चे तलाश करता जो घर से भागे हुए हों। ये उन्हें अपने साथ लाता, फिल्म दिखाता, खाना खिलाता। उसके बाद उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी तस्वीर बनाता, उनसे जिनसी ज़्यादती करके उन्हें कत्ल कर डालता। उसके बाद वो उनकी लाशों को तेज़ाब के ड्रम में फेंक कर भस्म कर देता। इसी दौरान उसे 3 ऐसे लड़के मिले जिन्हें ये ज़्यादती और कत्ल करने की गर्ज से लाया था, मगर बाद में उसने उन्हें अपने साथ शरीक जुर्म कर लिया। ये वही लड़के थे जिन्होंने इसके साथ गिरफ्तारी दी थी। वहशतनाक होने के साथ साथ जावेद इकबाल एक ज़हीन इंसान भी था। वो बतौर सहाफ़ी मुख्तलिफ अखबारात और मैगज़ीन्स में लिखता भी था। उसके महकमा पुलिस में बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ अफसरान के साथ ताल्लुकात भी थे। वो उनकी नफ्सियात को समझता था, जिसकी वजह से वो उन्हें गिरफ्तारी नहीं देना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी गिरफ्तारी जंग अखबार के एक एडिटर को दी। जावेद इकबाल ने यह भी बताया कि उसने 100 बच्चों को कत्ल करने का फैसला क्यों किया था। उसने बताया कि आज से कुछ साल पहले वो खुशी वाली जिंदगी गुजार रहा था। उसके बिजनेस से उसे मंथली अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। एक दिन उसका मीनार पाकिस्तान जाना हुआ, जहां उसकी मुलाकात एक मालशी से हुई। गुफ्तगू के बाद उसे पता चला कि वो मालशी इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना था, ना ही खाने के लिए पैसे। तो उस पर तरस खाकर जावेद इकबाल ने उसे अपने कारखाने में जॉब देने का फैसला किया। इसी के साथ इसने उसे पेशकश की कि मैं तुम्हें खाने के लिए रोटी भी दूंगा और रिहाइश के लिए मकान भी। तो वो उसे अपने घर ले आया। रात को जब जावेद इकबाल सोया तो अचानक से उस 18 साला मालशीए ने इस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जावेद इकबाल जख्मी हो गया। हमला करने के बाद उस मालशीए ने इसके घर से कीमती सामान और पैसे लिए और चलता बना। 3 सालों बाद जब जावेद इकबाल अपने होश में आया तो इसे पता चला कि उस मालशी ने इसके साथ क्या किया था। इंसाफ लेने के लिए जब ये पुलिस स्टेशन गया तो उल्टा जावेद इकबाल पर ही मुकदमा चला दिया गया। और ये वो दिन था कि जिस दिन जावेद इकबाल ने फैसला किया कि वो 100 बच्चों को कत्ल करेगा। और यहां से शुरू होती है एक सफाक कातिल की कहानी। नईम खावर हाशमी ने इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी।
جس کے کچھ ہی لمحوں بعد یوں معلوم ہوتا تھا کہ پورے لاہور کی پولیس اور پورے لاہور کا میڈیا ڈیوس روڈ پر جمع ہو گیا ہو۔ ٹریفک جام ہو گئی تھی۔ گرفتاری کے بعد جب ان چاروں ملزمان کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ ان تینوں کے پاس ڈھیر ساری نیند کی گولیاں تھیں۔ اس کے ساتھ جو 3 بچے تھے، ان میں سے ایک ساجد نامی لڑکا تھا جس کی عمر 17 سال تھی، ایک کی عمر 14 سال تھی اور ایک کی عمر 12 سال تھی۔ جاوید اقبال انہیں پاپڑ بیچنے والا بنا کر مختلف جگہ بھیجا کرتا تھا، جہاں سے یہ لوگ 6 سے 16 سالہ بچے دیکھتے اور انہیں بہلا پھسلا کر جاوید اقبال کے گھر لایا کرتے تھے۔ جب پولیس جاوید اقبال کے گھر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بوری پڑی تھی جس پر لکھا تھا 100 بچوں کے جوتے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بوری پڑی تھی جس پر لکھا تھا 100 بچوں کے کپڑے۔ جب پولیس جاوید اقبال کے گھر کے سٹور میں گئی تو وہاں پر ایک تیزاب سے بھرا ہوا ڈرم پڑا تھا۔ جب پولیس اہلکار نے اس سے ڈھکن اٹھایا تو اتنی شدید بدبو تھی کہ ایک پولیس اہلکار وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب پولیس نے تمام شواہد اکٹھے کر لیے تو 17 فروری سن 2000 کو ان 4 ملزمان، جن میں مرکزی ملزم جاوید اقبال تھا، ان چاروں کو سیشن جج اللہ بخش رانجھا کی عدالت میں پیش کیا گیا اور یہاں پر لیا جاوید اقبال نے یو ٹرن۔ جاوید اقبال نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے تو محض ایک کہانی گھڑی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف پولیس سسٹم کو ننگا کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ہزاروں بچے جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں اپنے پیاروں تک واپس لوٹ جائیں۔ لیکن جاوید اقبال کے اس بیان کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ پولیس کے پاس تمام شواہد موجود تھے اور وہ ڈائری بھی ان کے پاس تھی جس پر تمام بچوں کی ڈیٹیلز تھی اور ان کے گھر کا ایڈریس بھی تھا، جسے پولیس پہلے سے ہی ویریفائی کر چکی تھی۔ عدالت کے باہر سینکڑوں پیرنٹس کھڑے تھے جن کے بچوں کو جاوید اقبال نے پوری طرح سے قتل کیا تھا۔ وہ جاوید اقبال کا وہی حال دیکھنا چاہتے تھے جو کہ اس نے ان کے بچوں کے ساتھ کیا تھا۔ 16 مارچ سن 2000 کو جج اللہ بخش رانجھا نے فیصلہ سنایا کہ اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے تیزاب میں پھینک دیے جائیں۔ After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his book. 8 اکتوبر سن 2001 کی صبح جاوید اقبال اور ساجد، جو کہ ایک ہی سیل میں تھے، وہاں مرے ملے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ان دونوں نے خودکشی کر لی تھی۔ کچھ لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ جاوید اقبال نے پولیس سسٹم کو ننگا کرنے کے لیے یہ ساری کہانی گھڑی تھی۔ جاوید اقبال کی لائف میں ایک مووی بھی بن چکی ہے جس میں لیڈ کریکٹرز یاسر حسین اور عائشہ عمر ہیں۔ سینسر بورڈ کی طرف سے اس مووی کو کئی بار ریجیکٹ کیا گیا، لیکن اسی سال پاکستانی سینسر بورڈ نے اسے ریلیز کرنے کی پرمیشن دے دی اور جلد ہی یہ سنیما گھروں میں ریلیز ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔